Vamos a ver si le podemos cantar Happy Birthday a nuestra alma mater, nuestro colegio, Smart Academy. Vamos a ver cómo hacemos esto para que salgamos todos aquí mientras que escuchamos la canción. Aquí está la canción. Vamos a ver primero, vamos a ver el video. Vamos a ver. ¿Ya están viendo? Sí, creo que sí lo están viendo. Sí lo están viendo. Vamos a ver el video. Después le cantamos Happy Birthday. Añitos, chicos. Muy bien, chicos. Ahora le vamos a cantar el Happy Birthday to you al colegio, ¿ok? Vamos a ver cómo hacemos esto, porque supone que esto va a ser ¿cómo se llama? Un video. Van a hacer un video con esto, así que nosotros vamos a ser famosos. Así que necesito que todos prendan sus micrófonos. Ok, vamos a prender todos los micrófonos, enciendan todos sus micrófonos. Enciendan todos sus micrófonos. Ya. Que todos enciendan sus micrófonos. Todos enciendan sus micrófonos. Vamos a ver si ponemos acá una música de fondo. Vamos a poner una música de fondo de Happy Birthday. Happy Birthday. Desde que nosotros cantamos por acá. No, vamos a cantarla aquí mismo sin música. Vamos a cantarla así más original. Así va a ser más original. Así que vamos a ver. Vamos a regresar todo, vamos a ver. Aquí están, ¿dónde está? Aquí. Ivana Pimentel se cayó esta aquí otra vez. Okay, vamos a cerrar esta cámara aquí, la cerramos. No, así no es. Así. Aquí la voy a abrir. Ok, chicos, todos enciendan su cámara, Enciendan su cámara. Ay, no hay trato. Chicos, tienen que encender sus micrófonos, por favor. Todos prendan sus micrófonos. Pues sí, ya no tengo servido. Enciendan sus micrófonos. Rosete, Matthews, Hugo, Henry, Brittany. Enciendan sus micrófonos. A ver, caballeros, chicos, vamos. No sean aguafiestas. Tenemos que grabar esto. Vamos a grabar esto porque esto va para la directora que ya quiere que canten todos Happy Birthday. Vamos, pues todos. Brian, prenda su micrófono todos ya. Enciendan su micrófono. Anabel, pues la pena. Es una pena, Dios mío. Pues la pena, chicos. Nadie lo está viendo aquí. Nadie lo está viendo. Ya, peinando. Pablo se está peinando. Ok, chicos, vamos a cantar para ver 1, 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Smart Academy. Happy birthday to you. Vamos, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Te desea cumpleaños. Sigan.
Sigan, chicos. Ay, no, chicos, ustedes son unos flojos. ¿Qué le voy a mandar yo a la directora? Me van a hacer quedar mal. Vamos por con Happy Verde, pues vamos con Happy Verde. Ya, vamos. 1, 2 y 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Smart Academy. Happy birthday to you. De la solo anhela decir que tú cumplas muchos años, feliz. A ver, aplaudan, pues aplaudan, por lo menos aplaudan. Eso. Para eso sí. Oye, Cruz, Julián, ¿dónde estás? Concéntrate acá. Mira acá que estás mirando para todos lados. Es que el perro está ladrando y por eso no prendí el micrófono. Ah, ya, bueno, pues está bien, está el perro emocionado. Para que sepan lo que Ok, chicos, pues vamos a comenzar entonces la clase del día de hoy. Vamos, yo creo que ya está grabando, ¿no? Ya, sí, el recording. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a comenzar. Vamos a ver. Aquí está. No, Luis Pastor, no, esta es la clase de noveno. Muy bien, recordemos que, okay, guys, remember that you have all the information already. I loaded up all information in the Neo platform. Over here, I have some videos that after we talk about our presentation, we'll discuss or we'll watch these videos. Over here, there is a vocabulary number 2, and the pages that you need to, and the questions, sorry, that you need to solve in your notebook, okay? So let's begin. So today you can turn off your microphone, guys, already. You can turn it off, okay? Turn off your microphones. Okay. Today we are going to discuss only one of the most important dynasties in China. This dynasty name was Zhou dynasty, the Zhou dynasty. Okay, so today we're going to discuss this dynasty, how important this dynasty was in history. Oh, let me open this. Let me turn on this. Okay, now the Zhou dynasty. This is a timeline where it shows when the Zhou dynasty started here in the world. You see, it was very antique, a very old in history, dynasty, old in history. Imagínense, antes de Cristo, 1100 años antes de Cristo, begin this dynasty in the year 1200 BC. And it lasts long time, until the year 771. It lasts this, and after that came other characters here in China. Okay, so let's begin. The Zhou dynasty ruled for hundreds of years, muchos siglos. But China faced chaos for some of that time. And over here, see the civil war that took place in China. Zhou dynasty lasted longer than any other dynasty in Chinese history. So it's the dynasty that stayed longer in China's history. It's the longest dynasty that lasts in history in China. Okay? Now the Zhou political system, el sistema político, ¿cómo era eso? ¿Cómo funcionaba el gobierno en esta dinastía Zhou? It says the Zhou king claimed to possess the mandate of heaven. Ellos decían que ellos tenían un mandato divino del cielo. A principle similar to European divine right of kings. También en Europa, en esa misma época, también existía, los reyes decían que ellos tenían el visto bueno de los dioses, así como en Egipto. ¿Se acuerdan en Egipto? En Egipto, el faraón
era el intermediario entre los dioses y los ciudadanos acá en su país o en su civilización. Bueno, aquí igualmente, entonces el rey también dice que era designado por el cielo, dice, un mandato divino del cielo. ¿Ya? Así que mire que se parecían más o menos, si los faraones con los reyes acá en Europa también ellos decían que tenían el visto bueno de Dios, y igualmente acá también en la dinastía china, en las dinastías chinas también era igual. Los reyes tenían el visto bueno del cielo, un visto bueno divino. Now they thought their rights to rule came from heavens as a whole. Dice que todo el cielo le ordenaba que él fuese el rey en esa época. So ruler's power was not absolute. If a king was found to be bad, then heaven would support another leader. Quiere decir que si el rey se portaba mal, entonces el mismo cielo mandaba a otro líder para que lo sustituyese. Ya, así que tiene que ser buen líder para que no fuese sustituido por el cielo. Now the Zhou came from an area west of Shanghai Kingdom. Early Zhou rulers used the mandate of heaven to justify their rebellions against the Shang. The Zhou believed that Shang gave up the mandate of heaven when they did not rule in the way Zhou thought was best. Now, this is the area where the Zhou dynasty began, in this area. This is China. All of this is China. Now, the Zhou established a new political order. They granted land order in return to loyalty. Ellos le entregaban las tierras a sus súbditos para que ellos le diesen una lealtad absoluta al rey. O sea, el rey le asignaba las tierras a todos. Es igualmente como el sistema feudal que era en Europa. El rey le daba tierra para que los granjeros trabajen la tierra y después esos frutos se los regresaba, como agradecimiento le daban esos frutos al rey. Okay, so, la misma idea era acá también en China. They granted land orders in return to loyalty, military support, and other services. The Zhou king was at the highest level. He granted plots of land to lords. Le asignaba globo de terreno aquí a los lores. Lords paid taxes. Los lores, los señores pagaban los impuestos. And provide soldiers to the king as they need. Y le proveía los soldados al rey. Peasants eran los agricultores. Peasants were at the bottom of the order. Esta es la estructura social de la dinastía Zhou. Each peasant, cada agricultor, each peasant family received a small plot of land, un pequeño porcentaje de la tierra, and had to farm additional land for the noble. The Zhou system brought order in China. El sistema de los Zhou trajo orden en China. Ruling through lords helped the Zhou control distance area, helped ensure loyal to the king. Los señores eran como los representantes del rey, porque como China era bien grande, entonces el rey le asignaba como un encargado que le decían los lords. Entonces ellos se encargaban de distribuir las tierras a los agricultores para que trabajaran en esa tierra. Y así mantenían control de su territorio. ¿Ya? Local rulers gained power. They began to reject the authority of the Zhou. ¿Qué sucedió entonces cuando el rey le entregó estos terrenos a los lores, a esto que decía lords? Entonces ellos como comenzaron a sentir que tenían más poder y entonces se le fueron rebelando al rey y eso no le gustó al rey. Let's continue. Now, decline of the Zhou power. La caída de la dinastía Zhou. Está señora. Decline of the Zhou power, it says. Aquí hay una figurita que no voy a explicarles. After this defeat, the lords began to fight each other. By the year 841, BC, China had entered
an era called the Warring States period, a time of many civil wars. Se desarrollaron muchas guerras. Vamos a echar para atrás y vemos en the timeline over here. En este periodo aquí comenzaron muchas guerras. Mucha guerra entre el rey y los lores. Okay, let's move on. Fighting became brutal and cruel as soldiers fought for territory, not honor. Internal problems. Problemas internos. The decline of the Zhou took place along with important chances of the China family struggle. For many centuries of the family have been the foundation of life in China. Para los chinos la familia era muy importante, era el núcleo importante en la sociedad china. Sin embargo, se desarrollaron muchos problemas entre las familias, como vamos a ver decir. Bonds of loyalty weakened. Los lazos de lealtad se debilitaron. Even with small family, aún también en pequeñas familias, especially among upper classes, especialmente en las clases muy altas, porque había mucha envidia, querían quedarse con todas las riquezas, ciertos hijos en la familia. He says, the wealthy father sometimes tried to maintain peace by dividing his land among his sons, but this created new problems. Each son could build up his wealth and then challenge the other. Había mucho conflicto entre ellos, dice. Después de eso, entonces vino la sociedad y vino este pensador muy importante, Confucio. Confucio, ok, chicos, vamos a parar aquí, vamos a ver un video. Let's watch a video about come on, machine. Okay, here. Let's watch a video that talks about we just heard in this PowerPoint. Try to summarize everything, okay? Oh my God, this is too long. This video is too long. Let's watch another one. It's like 5 minutes video. Confucius. Let's watch this one about Confucius. Confucio. Confucius was a sage. A sage is a very wise man. Although he was not well known when he was alive, Confucius is now the most remembered person from ancient China. Confucius was born in 551 BCE, in a period of Chinese history known as the Age of Warring States. It was a period that saw China divided into many small kingdoms. The local rulers fought one another and were often cruel to their people. Confucius advised many leaders that peace and justice were not possible without good government, and that good government was possible only through good leaders. Confucius was concerned with how people treated one another. The great sage said, "What you do not want done to yourself, do not do to others." He stressed that any person, rich or poor, could become superior. The Chinese word "zhen" refers to the kindness and love each person should have for all others and for nature. Confucius taught that the person who develops zhen becomes superior. Confucius also taught that government officials should not use family connections to get their positions. The officials, he said, should earn their jobs through education and talent. Many years after Confucius died, China set up an examination system that lasted over 1,300 years. Students had to show that they read and wrote well. They also had to demonstrate their knowledge of Confucius and his philosophy. Although the Confucian examination system is no longer used in China, government workers still have to pass tests that are inspired by the old Confucian system. Confucius believed that society functioned best if everyone respected laws and behaved according to the duties demanded by their positions. He taught that parents were superior to children, men superior to women, and rulers superior to subjects. Confucius said, "Let the ruler rule as he should, and the minister be a minister as he should. Let the father act as the father should, and the son act as the son should." Despite his obscure life, Confucius left an amazing legacy. A legacy is something handed down from the past. Confucius never wrote down his philosophy, but he made an enormous impact on many people.
His students compiled a book known as the Analects after Confucius died. The Analects became the model for official and personal behavior for many Chinese people. Many governments have tried to suppress the teachings of Confucius, but his philosophy remains an important part of Chinese culture to this day. Okay, guys, we lost a lot of time in this the activity of thinking, so we don't have time. It's 8:30. Then tomorrow we'll continue this chapter. Okay, guys. Then see you tomorrow. Bye bye. See you. Bye bye.